ओके, स्वीकार करना, স্বীকার করা किस प्रकार से हम परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के चमत्कार को हम हमारे जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। কিভাবে আমরা ঈশ্বরের সেই কাজকে, ঈশ্বরের সেই চমৎকারকে নিজেদের জীবনে স্বীকার করতে পারি। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत काम करे? কতজন চান যে প্রভু আপনাদের জীবনে অদ্ভুতভাবে কার্য করুন? तो अद्भुत काम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? অদ্ভুত কাজ হওয়ার জন্য কি করতে হবে? आपको स्वीकार करना पड़ेगा। আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। किस प्रकार से आपको स्वीकार करना पड़ेगा? কিভাবে আপনাকে গ্রহণ করতে হবে? सोचो आपके घर में पानी का नल आया, सोचुन আপনাদের ঘরে কল এসেছে, और आपने क्या किया? वो इस बोतल को भरने के लिए আপনারা কি করেছেন? এই বোতলটাকে ভর্তি করার জন্য नल के नीचे इस बोतल को रख दिया, কলের নিচে বোতলটাকে রেখে দিয়েছেন। पर आपने इस ढक्कन को नहीं खोला। আপনি সেই ছিপিটাকে খুলেন। तो क्या ये पानी से बोतल भरेगी पानी से? কি এই বোতলটা ভর্তি হবে तो জলে? ये बोतल भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? এই বোতলটা ভর্তি করার জন্য ढक्कन खोलना पड़ेगा। ক্যাপটা খুলতে হবে। सिंपल और साधारण चीज है। সিম্পল এবং সাধারণ বিষয়। ढक्कन खोलो, মানে ক্যাপটাকে খুলে नल के नीचे रखो কলের নিচে রাখুন और भर जाएगा। আর ভর্তি হবে। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम प्रार्थना में आते हैं, সেই রকম ভাবে আমরা যখন প্রার্থনাতে আসি, हमारे मनो को, हृदय को खोलना है, আমাদের মন আর আমাদের হৃদয়কে খুলে দিতে प्रभु হবে। को आशीष को लेने के लिए, প্রভুর আশীর্বাদকে নেওয়ার জন্য, प्रभु की चमत्कार होने के लिए প্রভু সেই চমৎকার হওয়ার জন্য हमारे जीवन में, আমাদের জীবনে वो हमारे जीवन को खोलना है, আমাদের জীবনকে খুলে দিতে হবে, स्वीकार करना है গ্রহণ করতে कि হবে। आज मैं प्रार्थना में जाऊंगा, আজকে আমি প্রার্থনাতে आज আসবো, मैं प्रार्थना में जाऊंगी, আজকে আমি প্রার্থনাতে और जो আসবো, मैं प्रार्थना करूंगा, যা কিছু প্রার্থনা করব स्वीकार करना है, সেটাকে গ্রহণ করব। मेरा प्रार्थना का प्रभु जवाब देगा। আমার প্রার্থনার প্রভু উত্তর দেবে। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? আমরা বাক্য কি বলে? इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय, ইব্রানীয় বাক্য তার 11 অধ্যায় उसका एक वचन में क्या लिखा है? তার একের বাক্য। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय, उसका एक वचन, ইব্রিয়দের 11 অধ্যায় 1 পদ, আমরা যা পাবো বলে আশা করে আছি তা যে আমরা পাবোই, এই নিশ্চয়তাই হলো বিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাসের দ্বারা আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি না তা আসলে আছে। ओके, यहाँ पर लिखा है, এখানে লেখা আছে विश्वास বিশ্বাস, आशा की वस्तुओं का, বিশ্বাস আশার একটা বস্তু, ओके, आशा की वस्तु का नीचे আশার বস্তুর নিচে और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। আর না দেখা বস্তুর প্রমাণ। हम मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। আমরা প্রভুতে বিশ্বাস করি, আমরা বিশ্বাসী লোক। ध्यान से सुनना, बाइबल छोड़ दो आप पढ़ना, আপনারা বাইবেল দেখতে হবে না, মন দিয়ে শুনুন। आप लिखो, वचन लिखो, घर पे जाके पढ़ो। আপনারা নোট করে নিন, ইনি যে বাক্যগুলো বলছেন সেটা বাড়িতে গিয়ে পড়ুন। और लिखा है, লেখা আছে हम लोग जो है আমরা যারা, कौन विश्वासी हैं, আমরা কারা হচ্ছে বিশ্বাসী। और विश्वासी लोग আর বিশ্বাসী লোক, देखी हुई चीज को पर विश्वास नहीं करते, আমরা যারা বিশ্বাসী তারা দেখা জিনিসের উপর বিশ্বাস করি না, हम अंधे की वस्तुओं को पर विश्वास करते আমরা हैं। না দেখা জিনিসের উপর বিশ্বাস করি। क्या हमने देखा? আমরা কালকে দেখেছি परमेश्वर की आत्मा कहाँ पर है? ঈশ্বরের আত্মা কোথায় আছে? हमारे बीच में। আমাদের মধ্যে। हमने आप पवित्र आत्मा को देखा আমরা পবিত্র আত্মাকে দেখেছি नहीं, परंतु हमने अनुभव किया। আমরা দেখেছি কিন্তু আমরা অনুভব করেছি। उसी प्रकार সেই রকম ভাবে वो हम मसीह लोग हैं, আমরা যারা বিশ্বাসী हमें स्वीकार करना है। আমাদের গ্রহণ করতে मैं হবে। प्रभु से मांग रहा हूँ, আমি প্রভুর থেকে চাইছি वो चीज को मैं नहीं देखा, সেই জিনিসটাকে আমি দেখিনি, मगर वो चीज मुझे मिल गई है, সেই জিনিসটা আমি পেয়ে গেছি, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। সেটাকে আমি গ্রহণ और করছি। जब तक आप नहीं स्वीकार करते, যতক্ষণ আপনি গ্রহণ করছেন না तब तक आपके जीवन में कार्य नहीं होगा। ততক্ষণ আপনাদের জীবনে কার্য হবে না। इसलिए लिखा है, এই জন্য লেখা আছে विश्वास अंधे की वस्तु का प्रमाण है। বিশ্বাস না দেখার বস্তুর প্রমাণ। और हम ऐसे वस्तु को पर विश्वास करते हैं আমরা এরকম বস্তুর উপরে বিশ্বাস করি कि प्रभु, जो चीज मुझे मेरे पास नहीं है যে জিনিসটা আমার কাছে নেই, और प्रभु के पास मैं मांग रहा हूँ, কিন্তু সেটা প্রভুর কাছে আছে, সেটা আমি চাইছি, प्रभु ने मुझे दे दिया है। সেটা আমায় দিয়ে দিয়েছে। मेरे पास नहीं है, সেটা আমার কাছে নেই, परंतु मैंने प्रार्थना किया, কিন্তু ইনি প্রার্থনা করেছেন, प्रभु ने मुझे दे दिया है। আর প্রভু আমায় দিয়ে দিয়েছে। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम आज बोल रहे हो कि प्रभु ने मुझे दे दिया, আজকে যদি আপনারা বলেন যে প্রভু আপনাকে দিয়ে দিয়েছে, कल तुम्हारे पास आ जाएगा। সেটা কালকে আপনারা পেয়ে যাবেন। अगर कल नहीं आएगा, যদি কাল না আসে, 2 दिन बाद आएगा, 2 দিন পরে এসে যাবে। 2 दिन बाद नहीं आएगा, 2 দিন পরে আসবে না, 1 हफ्ते बाद आएगा, 1 সপ্তাহ পরে এসে और যাবে। 1 हफ्ते बाद भी नहीं आएगा। যদি 1 সপ্তাহ পরে না আসে, आपको निराश नहीं होना है, আপনারা নিরাশার মধ্যে যাবেন आपको না। ये सोचना है, আপনারা এটাই ভাবেন प्रभु मेरे लिए स्पेशल बना रहा है। প্রভু আমার জন্য স্পেশাল কিছু করছে। हालेलुया। हालेलुया। हमें उन बातों को स्वीकार करना
करना है। আমাদের সেই সব জিনিসগুলোকে গ্রহণ করতে अभी হবে। बाइबल क्या कहती है? বাইবেল কি বলে? 2 कुरिन्थियों 2 কোরিন্থীয় उसका 4 अध्याय তার 4 অধ্যায় उसका 13 वचन में 13 বাক্য। 2 করিন্থীয় তার 4 অধ্যায় 13 পদ। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, আমি বিশ্বাস করেছি বলেই কথা বলেছি। हाँ, मैंने बाइबल कहती है বাইবেল বলে मैंने विश्वास किया, আমি বিশ্বাস করেছি, मैंने विश्वास किया, আমি বিশ্বাস করেছি, इसके लिए मैंने बोला। এই জন্য আমি বলেছি। आपने क्या विश्वास किया? আপনারা কি বিশ্বাস করেছেন? अभी मारे जाबो, আমি মরে যাব। मैं मर जाऊंगा। আপনারা আমি মরে যাব। आप क्या हो जाओगे? আপনারা কি হবে? 100% আপনারা মরে যাবেন। आज नहीं, আজকে নয়, कल नहीं, কালকে নয়, परंतु आपके साल के दिन जो उम्र के दिन है वो कम हो जाएंगे। যে যতদিন আপনারা বাঁচতেন তার থেকে কিছুদিন কমে যাবে। मगर मैं विश्वास करता हूँ কিন্তু বিশ্বাস করে मुझे कुछ नहीं होगा আমি কি আমার কিচ্ছু হবে না। जब तक मौत যতক্ষণ না মৃত্যু प्रभु की ओर से नहीं आती, প্রভুর তরফ থেকে না আসে मुझे कुछ नहीं होगा। আমাদের কিচ্ছু হবে না। कोई भी कुछ कर नहीं सकता। কেউ কিছু করতে পারবে না। मैंने विश्वास किया है, তিনি বিশ্বাস করেছেন मैं चंगा हूँ, আমি সুস্থ পেয়েছি, इसलिए मैं तंदुरुस्त हूँ। এই জন্য আমি সুস্থ मैं পেয়েছি। विश्वास किया, আমি বিশ্বাস করেছি, इसलिए मैंने बोला এই জন্য সে कि বলেছে प्रभु ने मेरी सारी जरूरत को पूरा किया। প্রভু আমার সমস্ত দরকারকে পূর্ণ করেছে। हालेलुया। हालेलुया। आपका विश्वास क्या बोलता है? আপনাদের বিশ্বাস কি বলে? आप बीमार हो, আপনারা অসুস্থ, आप दुखी हो, আপনারা দুঃখের মধ্যে आप আছেন, निराशा में हो, আপনি निराशाর মধ্যে तो আছেন, आप रो रहे हो, হয়তো আপনি কাঁদছেন। आपका विश्वास ऐसे बात करता है? আপনাদের বিশ্বাস এরকম কথা বলে? हाँ या ना? হ্যাঁ या না? ना। आपका विश्वास क्या कैसे बात करना चाहिए? আপনাদের বিশ্বাস কিরকম ভাবে কথা अच्छी বলতে बातों হবে? को स्वीकार करना ভালো चाहिए। জিনিসকে গ্রহণ করতে হবে। मेरे जैसा এনার মতন ये पायरा गाछा में कोई नहीं है। আমার মতন এই পায়রা গাছাতে কেউ নেই। मेरे जैसा इस पायरा गाछा में सुखी कोई नहीं है। আমার মতন এই পায়রা গাছার মধ্যে সুখী কেউ নেই। मेरे जैसा धनवान इस पायरा गाछा में नहीं है। আমার মতন ধনী ব্যক্তি এই পায়রা গাছার আর কেউ নেই। हालेलुया। हमें बोलना है, আমাদের বলতে হবে, आपको स्वीकार करना है। আমাদের স্বীকার করতে হবে। हालेलुया। 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 चर्च कभी भी हम मसीह लोगों को नकारात्मक बातें नहीं बोलनी है। মণ্ডলী আমাদের বিশ্বাসী যারা আছে তাদেরকে কোনো রকম খারাপ কথা না বলাই ভালো। नकारात्मक बातें नहीं बोलना है। নেতিবাচক কথা না বলাই ভালো। हमेशा सकारात्मक बातें बोलनी है। সব সময় ভালো কথা বলা দরকার। तभी आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। তখনই আপনাদের জীবনে প্রভু কার্য করবে। आपको स्वीकार करना है, আপনাদের গ্রহণ করতে आपको হবে, स्वीकार करना है। আপনাদের গ্রহণ করতে হবে। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो आज हम देखेंगे আজকে আমরা দেখবো एक तो कहानी के बारे में একটা গল্পের उस বিষয়ে। स्त्री ने कैसे परमेश्वर के दास के बातों को स्वीकार किया। সেই একটা স্ত্রী সেই ঈশ্বরের দাসের কথাগুলোকে কিভাবে গ্রহণ जब করেছিল, उसने स्वीकार करने के बाद में कैसे परमेश्वर के कार्य उनके जीवन में प्रकट हुए। যখন সেই সব কথাগুলোকে গ্রহণ করেছিল তখন ঈশ্বর তার জীবনে কিভাবে কার্য করেছিল। हम पढ़ेंगे 2 राजा, আমরা পড়বো দ্বিতীয় রাজা বলি उसका 4 अध्याय তার 4 অধ্যায় 1 वचन से लेकर আর 1 বাক্য থেকে 7 वचन तक। 7 বাক্য পর্যন্ত। দ্বিতীয় রাজা বলি তার 4 অধ্যায় 1 পদ। हाँ, শিষ্য নবীদের দলের একজনের স্ত্রী চিৎকার করে ইলিশাইকে বলল, আপনার দাস আমার স্বামী মারা গেছেন, আর আপনি জানেন যে তিনি সদাপ্রভুকে ভক্তি করতেন, কিন্তু এখন আমার স্বামীর একজন পাওনাদার আমার ओके ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर इस वचन में हमने पढ़ा है এখানে আমরা পড়লাম 2 राजा उसका 4 अध्याय उसके 1 वचन से। দ্বিতীয় রাজা বলি তার 4 অধ্যায় 1 বাক্য। यहाँ पर हमने पढ़ा है এখানে আমরা পড়লাম कि परमेश्वर का दास एक भविष्यवक्ता था ঈশ্বরের যে দাস সে একজন ভবিষ্যৎবক্তা ছিল, जो अपने परिवार के साथ में रहता था, যে নিজের পরিবারের সঙ্গে থাকতো। और परमेश्वर के दास ने किसी से कर्जा लिया था, ঈশ্বরের দাস কারণ থেকে ধার করেছিল, परंतु वो कर्जा फेर किए हुए वो मर गया। সে ধার না সুদে সে মরে গিয়েছিল। अभी स्त्री के ऊपर बड़ा संकट आया, এই স্ত্রীর উপর অনেক বিপদ এলো, बड़ी समस्या आई है। অনেক সমস্যা এলো। वो क्या करना है, কি করতে হবে, और किस प्रकार से कर्जा से आजादी पाना है। সেই কিভাবে সেই ঋণ থেকে মুক্তি
শান্তি পাবে वो उसको समझ में नहीं आता, সে বুঝতে পারছে না, बड़ी मुसीबत में पड़ गई। অনেক কষ্টের মধ্যে वो পড়ে গেছে, दुखी और निराश होकर অনেক দুঃখের মধ্যে নিরাশার মধ্যে वो प्रभु के दास के पास आती है, সে ঈশ্বরের দাসের কাছে আসে, एलिशा के पास आती है ইলিশার কাছে আসে और कहती है আর বলছে कि मेरा पति আমার স্বামী जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, যে ঈশ্বরের ভয় মেনে চলতো, और परमेश्वर का दास था, যে ঈশ্বরের দাস ছিল, उसने किसी से उधार लिया সে কারোর থেকে ঋণ और নিয়েছে, बिना फेर किए मर गया। যে না তাকে মানে ধার ঋণ শোধ করে মরে अब গেছে। मैं आपके पास आई हूँ सहायता मांगने के আমি लिए, আমি এখন আপনার কাছে এসেছি সাহায্যের क्या জন্য, मुझे मदद मिलेगी? কি আমাকে সাহায্য করতে হবে? वो उस परमेश्वर के दास के पास जाके मदद मांग रही है। সেই ঈশ্বরের দাসের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইছে। चर्च, आपके जीवन में कभी मुसीबत आए, परेशानी आए, হয়তো মণ্ডলী আপনাদের জীবনে অনেক প্রবলেম আছে, অনেক সমস্যা এসছে, अगर आपको अगर सलाह पूछना है যদি আপনাদের সেই জিনিসটা থেকে বেরোতে হবে, तो आपको सलाह अगर पूछना है किसी को, আপনাদের যদি কিছু সেই জায়গাতে উপায় বা পরামর্শ চাই, तो आप एरा गहरा लद्दू खेरा को मत पूछना। আমি একে তাকে বা অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন না, आप सही प्रभु के दासों के पास जाए, सही व्यक्ति के पास जाके सलाह पूछो। আপনারা প্রভুর দাসের কাছে আসুন, সেই সত্যি ব্যক্তির কাছে আসুন, তার কাছে এসে উপায় খুঁজুন। और स्त्री আর সেই স্ত্রী किसके पास जाके सलाह पूछती है? কার কাছে এসে উপায় খুঁজছে? जो परमेश्वर का दास, जिसके पास डबल प्रभु का सामर्थ है, সেই ঈশ্বরের দাস যার কাছে প্রভুর মানে দ্বিগুণ সামর্থ্য আছে, वो परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर के दास के पास जाके कहती है, সেই ঈশ্বরের দাসের কাছে গিয়ে বলছে, ओ मेरी सहायता कर, আমাকে সাহায্য করো, मेरी मदद कर, আমাকে সাহায্য করো, ओ मेरा पति तो तेरा दास था, আমার স্বামী তো তোমার দাস ছিল, और उसने कर्जा लिया और बिना कर्जे फेड किए वो मर गया। সে ঋণ নিয়েছিল, সেই ঋণটাকে না সুদে সে মরে গেছে। अब वो जो किसे कर्जा लिया था, যার থেকে ঋণ নিয়েছিল वो व्यक्ति आकर बार बार मुझे धमकी देता है, সেই ব্যক্তি এসে সবসময় আমায় ভয় দেখায়, अगर तू कर्जा फेड नहीं करेगी, তুমি যদি ঋণ না শোধ করো, मैं तेरे दोनों बेटों को लेके जाएगी। আমি তোমার দুটো সন্তান আছে তাদেরকে নিয়ে চলে अब যাবো। मुझे बताओ मैं क्या करूं? এখন আপনারা বলবেন যে আমি কি করব? उस समय परमेश्वर का दास क्या कहता है? সেই সময় ঈশ্বরের দাস কি বলছে? दो वचन पढ़ेंगे। দ্বিতীয় বাক্য পড়বো। উত্তরে ইলিশাই তাকে বললেন, কিভাবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি? আমাকে বলো তো তোমার ঘরে কি আছে? और पढ़ो। স্ত্রীলোকটি বললেন, একটুখানি তেল ছাড়া আপনার দাসীর ঘরে আর কিছুই নেই। और यहाँ पर लिखा है, এখানে লেখা আছে परमेश्वर का दास उस स्त्री से कहता है, ঈশ্বরের দাস সেই স্ত্রীটাকে বলছে, ओके बताओ तुम्हारे घर में क्या है? বলুন যে তোমার ঘরেতে কি আছে? वो स्त्री ने क्या कहा? সেই স্ত্রী কি বললো? मेरे पति के पास ना सोना ना चांदी ना किसी प्रकार का धन था, আমার স্বামীর কাছে না সোনা না রূপো না কোনো রকম পরীক্ষার ধন সম্পত্তি ছিল, जो मेरे और मेरे बच्चों के काम में आए। যেটা আমার এবং আমার ছেলেদের কাজে আসতো। वो तेरे दासी के घर में তোমার দাসীর ঘরেতে ना चावल है, না চাল আছে, ना गेहूं है, না গম আছে, ना दाल है, না ডাল আছে, ना नमक है, না নুন আছে, ना हल्दी है, না হলুদ আছে, ना मसाला है, না কোনো রকমের মশলা ना আছে, किसी प्रकार का राशन नहीं है। কোনো রকমের রেশন নেই। परंतु तेरे दासी के घर में কিন্তু তোমার দাসীর ঘরেতে एक हंडी तेल को छोड़, एक हंडी तेल, এক হাঁড়ি তেল ছাড়া कुछ नहीं है, আর কিছু নেই, कुछ नहीं है, আর কিচ্ছু নেই, और मेरे घर पे कुछ नहीं है আর আমার ঘরেতে কিচ্ছু নেই जो मेरे काम में आए। যেটা আমার কাজে আসবে। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, মণ্ডলী, तेल का मतलब क्या है? তেলের মানে কি? बाइबल के अंदर तेल किसको दर्शाया गया है? বাইবেলের মধ্যে তেল কাকে? अभिषेक। অভিষেক। विश्वासी लोगों के जीवन में বিশ্বাসী লোকেদের জীবনে कुछ भी खत्म हो जाए चलेगा, যা কিছু শেষ হয়ে যাক চলবে, तुम्हारा राशन पानी खत्म होएगा चलेगा, তোমাদের दाल चावल जो भी है घर में खत्म होएगा হয়তো चलेगा, চাল ডাল যা কিছু হয়তো শেষ হয়ে যাবে, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा धन दौलत खत्म होएगा चलेगा, তোমার ব্যাংকের সম্পত্তি যা কিছু আছে শেষ হয়ে গেলেও চলবে, परंतु आपके अंदर का अभिषेक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। আপনাদের মধ্যে যে অভিষেক আছে সেটা যেন কখনো শেষ না হয়। हालेलुया। हालेलुया। उस स्त्री के पास सब खत्म हुआ সেই स्त्रीর काছে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, मगर एक अभिषेक का तेल था। শুধু একটা অভিষেকের তেল ছিল। क्योंकि आपके पास धन दौलत काम में ना आए या ना आए, परंतु अभिषेक का तेल आपके जीवन में कुछ ना एक दिन काम आएगा। হয়তো আপনার কাছে যে ধন সম্পত্তি আছে সেটা কাজে আসবে না, কিন্তু অভিষেক আপনাদের জীবনে একদিন না একদিন কাজে আসবে। हालेलुया। 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 स्त्रियों का मन
मंदिर में गए प्रार्थना के लिए পিতরা যখন মন্দিরে গিয়েছিল প্রার্থনা করার জন্য, और उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे में एक भिखारी बैठा है তারা দেখলো যে মন্দিরের যে দরজা আছে সেখানে একটা ভিখারি जो বসেছিল, जन्म से लंगड़ा है। যে জন্ম থেকে খোড়া। और उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, সে পিতরা যোহনকে দেখলো, उसने उनसे भीख मांगी। সে তার থেকে ভিক্ষা চাইলো। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? পিতরা যোহন কি বললো? मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, আমার কাছে না সোনা আছে না চাঁদি রূপো परंतु আছে, मेरे पास वो अभिषेक है আমার কাছে সেই অভিষেক আছে। जो तूने माँ के गर्भ से लेकर अभी तक जो कुछ खोया है, তুমি যে মায়ের গর্ভ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যা কিছু হারিয়েছো, वो अभिषेक मेरे पास এই है, অভিষেক আমার वो কাছে मैं আছে। तुझे दूंगा। সেটা আমি তোমাকে और দেবো। जो तूने खोया है যা তুমি হারিয়েছো माँ के गर्भ से लेकर अभी तक, মায়ের গর্ভ থেকে এখন পর্যন্ত, वो तुझे वापस प्राप्त होने সেটা वाला তুমি है। আবার পেয়ে যাবে। यीशु मसीह के नाम से প্রভু যিশুর নামে उठ और चल फिर। ওঠো আর চলাফেরা করো। और क्या करने लगा? সে কি করলো? उठ के चलना शुरू कर दिया। উঠে চলতে শুরু করলো। हालेलुया। अभिषेक आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, অভিষেক আপনাদের জীবনে অদ্ভুত ভাবে কার্য করবে। जो पैसा काम नहीं कर सकता, যেটা হয়তো টাকা পয়সা কাজ जो করবে धन না, काम नहीं कर যেটা सकता, ধন সম্পত্তি কাজ করতে পারে না, अभिषेक जो है वो आपके जीवन में जो दरवाजे बंद है वो खोलेगा। অভিষেক আছে আপনাদের বন্ধ দরজা খুলে যাবে। हालेलुया। 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 चर्च उस स्त्री क्या कहती प्रभु के दास को? মন্ডলী সেই স্ত্রীকে কি বলছি ঈশ্বরের দাসকে? मेरे घर में कुछ नहीं है, আমার ঘরেতে কিচ্ছু নেই, एक ठंडी तेल है এক হাঁড়ি তেল আছে जो मेरा पति छोड़ के चला गया, যেটা আমার স্বামী ছেড়ে রেখে और চলে कितने গেছে, साल से मेरे घर में पड़ी हुई है। আর কত বছর ধরে আমার ঘরেতে আছে। उस स्त्री ने उस छोटी वो हंडी जो भरा हुआ तेल था उसको नजरअंदाज किया। সেই স্ত্রী তার বাড়িতে যে এক হাঁড়ি তেল ছিল সেটাকে কখনো চোখে দেখেনি, उस बोतल को नजरअंदाज कर दिया। সেটাকে কখনো দূর মানে চোখ থেকে দূরে সরিয়ে उसने রেখেছিল। कभी सोचा नहीं সে কখনো ভাবেনি, ये हंडी मेरे काम में है, तेल मेरे काम में आएगा। সে কখনো ভাবেনি যে এই তেল আমার কাছে আসবে। कई बार অনেক সময় हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं, আমরা ছোট ছোট বিষয়কে এড়িয়ে চলে যাই। हम छोटी बातों को छोड़कर बड़ी बातों के पीछे भागते हैं। আমরা সেই ছোট বিষয়টাকে ছেড়ে দিয়ে অনেক বড় বিষয়ে পেছনে ছুটি। हालेलुया। प्रभु चर्च मैं आपसे कहना चाहता हूँ, কিন্তু মণ্ডলী ইনি আপনাদেরকে বলতে চান परमेश्वर बड़ी बातों को बड़ा नहीं करता, ঈশ্বর বড় কথাকে বড় করে না, मतलब परमेश्वर छोटी बातों को बड़ा करता है। কিন্তু ঈশ্বর সেই ছোট কথাকে বড় করে। इसलिए छोटी बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करना है। এই জন্য সেই ছোট কথাকে কখনো এড়িয়ে যাবেন না। आप जो भी काम करते हो, আপনারা যা কিছু কাজ করেন, जो भी आप काम करते हो, যা কিছু কাজ করেন, चाहे आप किसी के घर में काम करते হয়তো हो আপনারা কারোর বাড়িতে কাজ করেন, या फिर छोटा मोटा व्यवसाय करते हो হয়তো ছোট মোটো ব্যবসা করেন, या छोटी मोटी नौकरी करते हो, হয়তো ছোটখাটো কোনো কাজ করেন, आपकी सैलरी काफी ज्यादा नहीं परंतु आपकी सैलरी कम है, হয়তো আপনার মাইনে অনেক বেশি না, হয়তো আপনার মাইনে অনেক কম, पर आपको विश्वास करना है। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করবেন आज मेरे पास छोटा सा बिजनेस है, হয়তো আপনার কাছে ছোট একটা বিজনেস আছে, परंतु प्रभु के आशीष के द्वारा কিন্তু প্রভুর আশীর্বাদের দ্বারা आज नहीं तो कल আজ নয় তো কালকে मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है। হয়তো আপনার এই ব্যবসা অনেক বড় হবে। हालेलुया। 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 आज मैं छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ, হয়তো আমি একটা ছোটখাটো কাজ করছি, परंतु आने वाले दिनों में प्रभु मुझे बड़ी नौकरी देगा। কিন্তু আশা যে আগে আসার দিনে ঈশ্বর আমাকে অনেক বড় কাজ শেখাবে। हालेलुया। बहने आप सोचते हो कि मेरा पति आज टोटो चला रहा है, হয়তো আপনারা ভাববেন যে আমার স্বামী আজ হয়তো টোটো চালাচ্ছে, परंतु अगले महीने में आपका पति कार चलाना शुरू कर दिया। হয়তো আগের মাসে আপনার স্বামী গাড়ি চালাবেন 4 চাকা। हालेलुया। हालेलुया। आपको स्वीकार करना है। আপনাদেরকে স্বীকার जब করতে হবে। तक आप स्वीकार नहीं करते, যতক্ষণ না আপনারা স্বীকার आपके করছেন जीवन में कार्य नहीं होगा। আপনাদের জীবনে কার্য হবে। और स्त्री के घर में बोतल थी, এই तेल की बोतल थी, সেই স্ত্রীর ঘরে যে তেলের বোতল ছিল, उसने कभी सोचा नहीं সে কখনো ভাবেনি ये भविष्य बोतल मेरे भविष्य में काम में आएगी। সে কখনো ভাবেনি এই বোতলটা ভবিষ্যতে আমার কাজে আসবে। और वो जाती प्रभु के दास के पास গেছে ঈশ্বরের দাসের और কাছে कहती है, আর বলছে प्रभु প্রভু मेरे ऊपर सहायता कर, मदद कर, আমাকে সাহায্য করো, আর मेरे घर में कुछ नहीं है। আমার ঘরেতে কিচ্ছু নেই। प्रभु कहता है, প্রভু বলছে, परमेश्वर का दास कहते तेरे घर में क्या है? ঈশ্বরের দাস বলছে তোমার ঘরে কি আছে? वो क्या कहता है? সে কি বলছে? मेरे घर में एक हंडी तेल को छोड़ कुछ नहीं है। আমার ঘরেতে এক হাঁড়ি তেল ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। कितने लोग कहते मेरे घर में कुछ नहीं है? কতজন বলে যে আমার ঘরেতে কিচ্ছু নেই? कई बार हम किसी के घर में विजिट के लिए जाते हैं, অনেক অনেক সময় এনারা কারোর বাড়িতে দেখা করতে যায়। लोग क्या कहते हैं? সে কি বলে? এটা আমার ছোট্ট সুবাড়ি। এটা আমার ছোট বাড়ি।
এটা আমার গরিব ঘর এটা আমার গরিবের ঘর, हाँ गरीब घर गरीब लोगों का घर है এটা গরিব লোকেদের ঘর। मैंने आपको कहा गरीब है তিনি কি আপনাদেরকে বলেছেন যে प्रभु ने कहा तुम गरीब है প্রভু বলেছেন যে তুমি গরিব? किसने कहा तुम गरीब है কে বলেছে যে তোমরা গরিব? तुमने खुद ने कबूल किया है তোমরা নিজেরা বলেছে যে আমরা গরিব। हमको कबूल करना है हम अच्छे धनवान है আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে, যে বলতে হবে যে আমরা ধন্যবান हमें ব্যক্তি। स्वीकार करना है আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে, हमें स्वीकार करना है আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। हालेलुया हालेलुया। 3 वचन पढ़ो দিনের বাক্য ইলিশা বললেন, তুমি ঘুরে ঘুরে তোমার সমস্ত প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অনেকগুলো খালি পাত্র চেয়ে আনবে, মাত্র অল্প কয়েকটা আনবে না। ओके अभी प्रभु का दास है इस स्त्री को এখন সেই ঈশ্বরের দাস সেই স্ত্রীটাকে বলছে, ओके तुम जाओ इस वक्त তুমি এখন যাও, तुम्हारे घर में जाओ তোমার বাড়িতে যাও, और तुम्हारे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं তোমার আশে প্রতিবেশীতে যত লোক আছে, तुम्हारे आंटी है তোমার কাকিমা, तुम्हारा अंकल है তোমার কাকা, तुम्हारे बड़ी माँ है তোমার যে বড় মা আছে, छोटी माँ है যে ছোট মা আছে, तुम्हारे बाप तुम्हारे बुआ है যে তোমার মাসি এইসব পিসি, तुम्हारा दादाजी है তোমার যে দাদু আছে, पड़ोसी है যে প্রতিবেশী আছে, जितने भी गाँव वाले हैं যত যে গায়ের লোক আছে, उनसे सबसे बर्तन मांग के लेके आओ সবার থেকে যিনি নিয়ে বাসন চেয়ে নিয়ে আসো। हालेलुया 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 अभी सोचो आप मुझे बताओ আপনারা ভাবুন আর বলুন, ये मूर्खता की बात है कि नहीं है এটা কি মূর্খর মতন কথাবার্তা না? अभी कर्जा फेड करना है এখন সেই ঋণ শোধ করতে হবে, तो पैसा देना चाहिए था कि नहीं টাকা দিতে হবে তো না? अभी बर्तन कहाँ से मैं लेके आऊँ যে আমি এখন বাসনপত্র কোথা থেকে নিয়ে परंतु जो प्रभु का दास कहता है स्वीकार करने के लिए आपको स्वीकार करना है যখন প্রভুর দাসেরা বলে যে আপনাদেরকে স্বীকার করতে হবে, তো মানে স্বীকারই করতে হবে। हालेलुया हालेलुया। आप स्वीकार नहीं करोगे আপনারা যদি স্বীকার না तो করেন, कभी भी आपके जीवन में चमत्कार नहीं होंगे তখন আপনাদের জীবনে সেই চমৎকার কার্য হবে না। एक जन्म का लंगड़ा एक सॉरी जन्म से अंधा व्यक्ति একজন জন্ম থেকে অন্ধ ব্যক্তি, प्रभु यीशु कहता है उसको প্রভু যিশু তাকে বলছে, यूहन्ना 9 अध्याय में लिखा हुआ है যোহন তার 9 অধ্যায়ে লেখা আছে, प्रभु यीशु ने क्या किया প্রভু যিশু কি করলে? मिट्टी में थूका মাটিতে থুতু ফেললে, और उस मिट्टी को क्या किया সেই মাটিটাকে কি করলে? उसको गुना जैसे हम रोटी पे रोटी रोटी का जो आटा गूंथते हैं আমরা যেমন সেই আটাটাকে জল দিয়ে মাখি না, সেরকম वैसे ভাবে प्रभु यीशु ने মাটিটাকে क्या মাখলো। किया मिट्टी को थूका मिट्टी के ऊपर थूका সেরকম ভাবে কি করলো? প্রভু যিশু মাটির উপর থুতু ফেললো, और उसको गुना সেটাকে মাখলো, उसके 2 गोले बनाए তারপরে সে গুলি করলো, और उसके आंख में लगाए তার চোখেতে লাগিয়ে দিল। अभी अंदर क्या कहता और प्रभु यीशु ने कहा আর প্রভু যিশু বললো, जहाँ सिलो कुंड में जाके धो के যাও आना সেই সিনোর পুকুরে যাও, গিয়ে সেখানে ধুয়ে ফেলো। अगर मैं और आप रहते तो क्या कहते সেখানে আপনি এবং আমি থাকলে কি করতাম? मैं जन्म से अंधा था আমি জন্ম থেকে অন্ধ, मेरा मम्मी আমার মা, मेरे पिताजी আমার বাবা पीजी हॉस्पिटल में लेके गया পিজি হসপিটালে নিয়ে গেছে, बॉम्बे में केम हॉस्पिटल में लेके गया বম্বেতে কেম হসপিটাল আছে সেখানে নিয়ে अमेरिका গেছে, के हॉस्पिटल में लेके गया আমেরিকার হসপিটালে নিয়ে গেছে। अभी तक इतने बड़े बड़े आई ड्रॉप्स मेरे आंखों में डाले হয়তো অনেক দামি দামি আই ড্রপ আমার চোখেতে দিয়েছে, इतनी बड़ी महंगी दवाई मेरे आंखों में डाली অনেক দামি দামি ওষুধ আমার চোখেতে দিয়েছে, कोई मेरे आंखों को ठीक नहीं कर सका কেউ আমার চোখকে ঠিক করতে পারেনি। अभी ये व्यक्ति जो लंबी दाढ़ी लंबे बाल वाला बाबा कहता है যে এই ব্যক্তিদের যার লম্বা লম্বা দাড়ি এবং बड़ बड़ চুল আছে, যাকে বাবা वो বলে, जमीन में थूक कर সে মাটিতে থুতু ফেলে उसको मेरे आंख में लगा के कहता সে है আমার চোখেতে লাগিয়ে বলছে, सिलो कुंड में जाके धो के সেই आना সিয়ন পুকুরে গিয়ে ধুয়ে আসো। क्या पानी में धोने से क्या मेरी आंखें ठीक होगी এই জল দিয়ে ধুলে কি আমার চোখ ঠিক হয়ে যাবে? मगर उस व्यक्ति ने स्वीकार किया সেই ব্যক্তিটা গ্রহণ করেছে, उसने कुछ नहीं बोला সে কিচ্ছু বলেনি। सिलो कुंड का मतलब है সিয়ন পূর্ণ सिलो সিলো পুকুর মানে, उसका मतलब है তার মানে হচ্ছে सिलो कुंड का मतलब है भेजा हुआ সিলো কুণ্ড মানে হচ্ছে যে পাঠানো হয়েছে, भेजा हुआ পাঠানো और হয়েছে। इस अंधे को किसने भेजा था এই অন্ধটাকে কে পাঠিয়েছিল? राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु ने उस कुंड में भेजा था রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভু সে তাকে পুকুরের কাছে পাঠিয়েছিল। उसकी आंखों में 2 व्यक्ति मिट्टी के बड़े गोले लगे हुए थे তার চোখে তো হয়তো মাটির অনেক বড় বড় গুলি লেগেছিল। मालूम नहीं वो कुंड कितना दूर था সে জানতো না সেই পুকুরটা কত দূরে, परंतु चला गया কিন্তু সে চলে গেছে, अंधी रीति से चला गया সে অন্ধ সেইভাবে চলে और গেছে। जाके उसने अपने आंख अपने मुंह को क्या किया तो सिरो कुंड में धोया সে সেই পুকুরে গিয়ে কি করলো? নিজের মুখ আর নিজের চোখকে ধুলো। चर्च और जाने के समय में अंधा होके चला गया
মণ্ডলী সে যাওয়ার সময় অন্ধভাবে গিয়েছিল, पर आने के समय में उसकी आंखें खोली गई। আসার সময় সে দৃষ্টি দেখতে পেয়েছিল। हालेलुया, क्योंकि उसने प्रभु के वचनों को मान लिया। কেননা সে ঈশ্বরের বাক্যকে মেনে নিয়েছিল। अगर आप प्रभु के वचनों को स्वीकार करोगे, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে স্বীকার आपके করব, जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। আপনাদের জীবন ঈশ্বর কার্য করবে। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। ঈশ্বর আপনাদের জীবনে চমৎকার কার্য अब করবে। परमेश्वर का दास उस स्त्री को कहता है, ঈশ্বরের দাস এই স্ত্রীকে বলছে, तुम्हारे घर में जाओ, তোমার ঘর বাড়িতে पड़ोस যাও, पड़ोस में से जितनी भी लोगों के पास बड़े बड़े बर्तन है तुम लेके आना। আশেপাশের বাড়ি থেকে যত বড় বড় বাসনপত্র আছে নিয়ে আসবে। हालेलुया। হালেলুয়া। वो स्त्री ने क्या कहा? সেই স্ত্রী কি বললো, अगर मेरे जीवन में चमत्कार देखना है যদি আমার জীবনে চমৎকার দেখতে হবে, तो मेरे पास से मौका है। আমার কাছে একটা সুযোগ আছে। वो विश्वास के साथ गई, সে বিশ্বাসের সঙ্গে গেল। आज मेरा भविष्य बदलने वाला है, আজকে আমার ভবিষ্যৎ आज পাল্টে कुछ যাবে। न कुछ मेरे जीवन में होने वाला है। আজকে কিছু না কিছু আমার জীবনে जो হবে। इतने दिन में मैं कर्ज में डूबी हुई थी, যে এতদিন ধরে আমি ঋণের মধ্যে ছিলাম, मेरा समय आया है कर्ज से आजादी पाना, আমার এখন সময় এসে সেই ঋণ থেকে বেরিয়ে আসা। क्योंकि मैं परमेश्वर के बातों को स्वीकार कर रही हूँ। কারণ আমি সেই ঈশ্বরের কথাকে গ্রহণ করছি। वो गई, সে গেল, वो गई, সে গেল। और उसने क्या किया? সে কি করলো, उसने क्या किया? সে কি করলো, वो गई और उसने क्या किया? अपने पड़ोसी से क्या किया? 4 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? চারের বাক্য পড়বো, কি করলো। তারপর তুমি ও তোমার ছেলেরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে। পরে তুমি ওই সব পাত্রগুলোতে তেল ঢালবে আর একটা করে পাত্র ভর্তি হলে তারপর সেটা সরিয়ে রাখবে। और कि उसने क्या कहा? সে প্রভু দাস কি বললো, उसने क्या कहा? प्रभु के दास ने क्या कहा? अपने घर में जा প্রভু দাস কি বললো, তোমার বাড়িতে যাও, और उस पड़ोसी से खाली बर्तन लेके आना, আশেপাশে থেকে খালি বাসনপত্র নিয়ে আসো। और बड़े बर्तन नहीं हो, बड़े बर्तन लाना और कम बर्तन मत लाना, তুমি বড় বাসনপত্র নিয়ে আসো, মানে কম বাসনপত্র আনবে না, और सारे बर्तन लेके आए। সমস্ত বাসনপত্র নিয়ে আসছে। ओके, अभी उन्होंने क्या किया? আর তিনি কি বললেন, हंडी को खोला। সেই হাঁড়িটাকে খুললো। अभी बोतल कितने लीटर की है? এই বোতলটা कत লিটারের, 1.2 लीटर, 1.25 लीटर की है। ओके, ये 1.25 लीटर की बोतल 1200 লিটারের বোতল, 1200 लीटर, 1.25 लीटर। ओके, ओके, और 1200 लीटर। ओके, अभी ये लीटर, एक 1.25 लीटर की जो बोतल है, এই যে 1200 লিটারের বোতল, क्या এটা 200 যে বোতল, ये 5 लीटर कैन को भर सकती है क्या? এটা কি 5 লিটারের যে ক্যান আছে সেটাকে ভরতে পারবে? हाँ या ना? হ্যাঁ, হ্যাঁ। कितने लोग ना बोलते हैं? সবাই যা না বলছে হাত তুলবো। मैं भी ना बोलता हूँ। इम्पॉसिबल, এ অসম্ভব ব্যাপার, ये नहीं हो सकता, এটা কখনো হতে ये পারে না, कोई नहीं कर सकता। এটা কেউ করতে পারে না। पर जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करोगे, যখন আপনারা ঈশ্বরের আজ্ঞাকে স্বীকার করবেন, जब परमेश्वर की बातों को तुम स्वीकार करोगे, যখন ঈশ্বরের কথাকে আপনারা স্বীকার করবেন, जो तुमने कभी सोचा नहीं, যখন যে জিনিসটা আপনারা কখনো ভাবেননি, उससे भी बढ़कर परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करेगा। তার থেকে অনেক বেশি ঈশ্বর আপনাদের জীবনে কার্য করবে। हालेलुया। হালেলুয়া। कई बार অনেক সময় मैं बॉम्बे में जब प्रचार करता हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, তিনি যখন বোম্বেতে প্রচার করেন এবং লোকেদের জন্য প্রার্থনা করেন, और मैं कहता हूँ कि मेरे संदेश के बाद मैं लोगों को मैं प्रार्थना करूंगा, তিনি বলেন যে বচনের পর লোকেদের জন্য প্রার্থনা করবে, और तुम स्वीकार करो, আর তোমরা গ্রহণ করো, तुम स्वीकार करो, তোমরা গ্রহণ করো, प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। প্রভু তোমাদের জীবনে কার্য और मैं করবে। विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, আর ইনি বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করেন, और लास्ट में प्रार्थना खत्म होने के बाद লাস্টে প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর फिर वापस लोग आते हैं, তারপর লোকেরা আসে, ईश्वर भाई ঈশ্বর ভাই प्रार्थना कर रहे ना। প্রার্থনা করো। तो मैं अभी क्या कर रहा था? डांस कर रहा था। তিনি এতক্ষণ কি করছিলেন, নাচছিলেন, क्यों? क्योंकि तुमने स्वीकार नहीं किया। কেননা আপনারা সেটাকে গ্রহণ করেননি। नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि किशोर भाई का हाथ तुम्हारे सर के ऊपर गिरेगा, तुम्हारे काल सफेद बाल काले हो जाएंगे। এটা দরকার নেই যে কিশোর ভাইয়ের হাত তোমাদের মাথার উপরে এলে তোমার সাদা চুল কালো হয়ে যাবে। नॉट नेसेसरी, तुम जहाँ कहीं भी हो, আপনারা যেখানেই থাকুন না अगर কেন, तुम स्वीकार करोगे, যদি আপনারা গ্রহণ করেন, तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। আপনাদের জীবনে চমৎকার হবে। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है একটা ব্যক্তি প্রভুর কাছে আসে और प्रभु को कहता है, আর প্রভুকে বলে, गुरुजी গুরুজি तुम्ही आप मेरे घर पे नहीं आ सकते, তুমি আমার ঘরেতে আসতে পারো না, क्योंकि मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूँ, আমি হয়তো যোগ্য ব্যক্তি নই, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, আমি
ঠিক ব্যক্তি নয়। कि आप मेरे घर के तले चले, তুমি আমার সেই ঘরেতে চলো, पर आप यहाँ से बोल दो তুমি এখান থেকে বলে দাও मेरा दास जो घर पे बीमार है আমার দাস যে সেই বাড়িতে অসুস্থ আছে वो चंगा हो जाएगा। সে সুস্থ হয়ে যাবে। मुझे विश्वास है, ইনি বিশ্বাস করে, मुझे विश्वास है। আমার বিশ্বাস। जरूरी नहीं आप मेरे घर पे आना, দরকার নেই যে তুমি আমার বাড়িতে আসো, आप मेरे घर पे मत आओ, তুমি তোমাকে আমার বাড়িতে আসতেই হবে तुम না, यहाँ से बोलो তুমি এখান থেকে বলো मेरा दास जो दुबई में है আমার দাস যে দুবাইতে আছে वो चंगा हो সে जाएगा। সুস্থ হয়ে যাবে। आपको स्वीकार करना है, আপনাকে গ্রহণ করতে হবে, स्वीकार करना है। আপনাদেরকে গ্রহণ করতে जब হবে। आप स्वीकार करोगे যখন আপনারা গ্রহণ করবে, जो दरवाजा आपके लिए बंद है परमेश्वर खोलना शुरू कर যে দরজা আপনাদের জন্য বন্ধ হয়ে আছে সেটা খোলা শুরু হয়ে যাবে। हालेलुया। उस स्त्री ने प्रभु के दास की बात को माना। সেই স্ত্রীটা ঈশ্বরের দাসের কথাকে মানলো। एक सवा लीटर की बोतल, 1 লিটার 200 এই বোতলটা 5 लीटर के गैलन को कैसे भर सकती है? 5 লিটার সেই দামটাকে কি করে ভরতে পারে? ये मेरे से नहीं हो सकता, এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, मगर मेरा आज खुदा करने वाला है। কিন্তু আমার ঈশ্বর আজকে করতে চলেছে। क्यों करने वाला है? কেন করতে চলেছে? क्योंकि मैंने कदम डाल दिया है, ইনি এক পা বাড়িয়ে দিয়েছে, मेरे लिए असंभव है, এটা এনার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। मगर मैंने ढक्कन खोल दिया है। ইনি সেই উপরের ক্যাপটাকে খুলে मेरा দিয়েছে। काम है ढक्कन खोलना এনার কাজ হচ্ছে সেই উপরের और ক্যাপটাকে मेरा খোলা। काम है उठेलना। এনার কাজ হচ্ছে ঢেলে দিয়া। मगर इस बोतल का तेल खत्म करने का काम किसका, खत्म करने का काम किसका है? এই বোতলের তেলটা শেষ করার কাজ কার? परमेश्वर का। ঈশ্বরের। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसने क्या किया? ढक्कन को खोल दिया সে কি করলো? এই উপরের ক্যাপটাকে খুলে দিল। और क्या किया? उंडेल दिया, সে কি করলো? ঢালতে শুরু করলো। उंडेलना शुरू कर दिया। সে ঢালতে শুরু করলো। 5 लीटर का गैलन भर गया। 5 লিটারের দাম ভরে গেল। ओ अपने बेटे को तो बेटे दूसरा 10 लीटर का लेके आना। তার ছেলেকে বললো যে 10 লিটারের একটা দাম 10 নিয়ে लीटर এসো। का गैलन भर गया। 10 লিটারের দামটা ভরে 20 लीटर वाला लेके आना। 20 লিটারে নিয়ে আসো। 20 लीटर का भी भर गया। সে 20 লিটারটাও ভর্তি হয়ে গেল। हालेलुया। क्योंकि इस बोतल का कनेक्शन किधर से मालूम है? এই বোতলের সম্পর্ক কোথা থেকে জানেন? गंगा से नहीं, গঙ্গা থেকে নয়, अरबी समुद्र से नहीं, আরব সমুদ্র থেকে নয়, परंतु स्वर्ग के समुद्र से था। এই স্বর্গের সেই সমুদ্র থেকে। हालेलुया। हालेलुया। आपका कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है? स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। আপনাদের সম্পর্ক কোথা থেকে মানে জুড়ে আছে? স্বর্গে থেকে। आपको सिर्फ स्वीकार करना है। আপনাদের শুধু গ্রহণ করতে হবে। जब आप स्वीकार करना शुरू करेंगे যখন আপনারা গ্রহণ করা শুরু वो করবেন, कनेक्शन चालू होना शुरू हो जाएगा। সেই সম্পর্ক আবার জুড়ে যাবে। परंतु आप कनेक्शन आप स्वीकार नहीं करोगे, যতক্ষণ আপনারা গ্রহণ করছেন না, कनेक्शन टूट जाएगा। নিশ্চয়ই সেই সম্পর্ক দূরে সরে যাবে। हालेलुया। हालेलुया। कल मैंने बहुत बताया आपको, তিনি কালকে বলেছেন আপনাদেরকে, हम मसीह विश्वासी लोग को प्रभु के वचन में पागल होना है। আমরা প্রভুতে বিশ্বাসী লোকেরা প্রভুর বাক্যের উপরে পাগল হওয়া দরকার আছে। हालेलुया। हालेलुया। ये पागलपन की बातें हैं। এই পাগলের মতন কথাবার্তা हमें बोलना है, আমাদেরকে বলতে হবে, सिर्फ बोलना है। আমাদেরকে শুধু বলতে হবে। जब बोलते जाओगे যখন আপনারা বলতে থাকবেন, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू ঈশ্বর करेगा। আপনাদের জীবনে কার্য করা শুরু করে দেবে। एक राजा था, একজন राजा ছিল, उसके पीठ में सब कुबड़पन था। একজন রাজা ছিল, তার পিঠের উপরে কুঁচ ছিল, वो ऐसे झुक के चलता था। যেরকম ভাবে হেড হয়ে চলতো। तो राजा को बहुत बुरा लगता था। রাজার অনেক খারাপ লাগতো। राजा कहता है রাজা বলে, मैं एक राजा हूँ, আমি একজন রাজা। राजा कैसे होना चाहिए? রাজা কিরকম হওয়া দরকার? राजा ऐसे होना चाहिए। এরকম হওয়া तो দরকার। राजा कैसे? রাজা কিরকম? तो उसको बहुत बुरा लगा। তার খুব খারাপ तो লাগতো। उसने क्या किया? अपने राजवाड़े अपने महल के सामने एक मूर्त को बनाया। সে কি করলো? তার মানে মহলের সামনে একটা মূর্তি তৈরি করলো। किसकी मूर्ति? खुद की मूर्ति। তার মূর্তি নিজের মূর্তি তৈরি और করলো। मूर्ति कैसे बनाई? যে মূর্তি কিরকম বানালো? तलवार पे हाथ पकड़ के ऐसे। তরোয়ালে এরকম হাত দিয়ে এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। और रोज सुबह राजा जाता था, রোজে সকালবেলা রাজা যেত, उस मूर्त को देखता था, সেই মূর্তিটাকে দেখতো, ऐसे ऊपर से नीचे देखता था। এখন এরকম উপর থেকে নিচে और পর্যন্ত वो দেখতো। कहता था, সে বলতো, एक दिन मैं इससे बनूंगा, একদিন আমি এরকম হব, एक दिन मैं इससे बनूंगा। একদিন আমি এরকম হব। एक दिन हो गए, একদিন হয়ে গেছে, 2 दिन हो गए, 2 দিন হয়ে গেছে, एक हफ्ता हो गया, এক সপ্তাহ হয়ে গেছে, 2 हफ्ता हो गया, 2 সপ্তাহ হয়ে গেছে, 1 महीना हो गया, 1 মাস হয়ে গেছে। और कुछ दिनों के बाद আর কিছুদিন পর रात को राजा सोया था, রাত্রিরে রাজা ঘুমোচ্ছিল। और जब सुबह उठा যখন সকালে উঠলো, उसका कुबड़पन चला गया। তার সেই কুঁচ চলে গেছে। क्यों?
কেন? क्योंकि उसने स्वीकार किया। সে গ্রহণ করেছে, स्वीकार किया সে গ্রহণ করেছে। आपके शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, হয়তো আপনাদের শরীরে যা কিছু चाहे অসুস্থতা टीबी हो, থাকবে, कैंसर हो, HIV हो, ट्यूमर हो, किडनी फेल हो, कुछ भी क्यों ना हो, হয়তো টিবি, ক্যান্সার, এইচআইভি, কিডনি ফেল যা কিছু হোক না কেন, आपको बोलना है আপনাদেরকে বলতে হবে कोई बीमारी मुझे मार नहीं सकती, কোনো অসুস্থতা আমাকে कोई পর্যন্ত कोई নিয়ে যেতে পারে HIV না। मुझे मार नहीं सकती, কোনো এইচআইভি আমাকে মারতে और পারে कोई না, कैंसर मुझे मार नहीं सकता, কোনো ক্যান্সার আমাকে মৃত্যু कोई দিতে পারে लिवर না, की बीमारी मुझे मार नहीं सकती, কোনো লিভারের অসুখ আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না। क्योंकि मैं पहले ही मर गया हूँ, কেন আমি প্রথমেই মরে গেছি, मगर यीशु आज मुझ में जिंदा है। যিশু আজকে আমার মধ্যে জীবিত। हालेलुया। हालेलुया। तो बुधवार के दिन मेरा ट्रेन था, बुधवार ना वेडनेसडे ट्यूसडे हम लोग का ट्रेन था মঙ্গলবার এনাদের ট্রেন ছিল এখানে আসার आने জন্য, के लिए, মঙ্গলবার এনাদের ট্রেন ছিল কলকাতা আসার জন্য। और एक सिस्टर बहुत काफी सीरियस हो गए, একটা সিস্টার অনেক সিরিয়াস হয়ে গেছিলেন। और मैं जब वहाँ पर गया उनको प्रार्थना करने के তিনি लिए, যখন গিয়েছিলেন তাকে প্রার্থনা করার জন্য, तो 18 साल पहले डॉक्टर ने उनको 2 दिन का गारंटी दिया था। 18 বছর আগে ডাক্তার তাকে 2 দিনের গ্যারান্টি দিয়েছিলেন। अभी उनकी बेटी बड़ी होगी, कॉलेज में पढ़ रही है, এখন তার মেয়ে, शादी हो गई, बेटी हो गई, उनका बेटी अभी कॉलेज में पढ़ रही है। তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়ে নার্সিং, वो सिस्टर का शादी होगा, उनके बेटी भी हो गया, और अभी उनके बेटे लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। সেই সিস্টারের বিয়ে হয়ে গেছে এবং বিয়ে হয়ে তার মেয়েরা এখন কলেজে পড়ছে। और वो सिस्टर बहुत बीमार थी, আর সেই সিস্টার খুব অসুস্থ ছিলেন, उनका लंग्स पूरा खराब हो गया, তার লাংস পুরো খারাপ হয়ে গেছে। और हम उनके लिए प्रार्थना किए এনারা তার জন্য প্রার্থনা कि করেছেন। प्रभु ये बहन तो 18 साल पहले मर गई, প্রভু এই বোন তো 18 বছর আগেই মরে গেছিল, ये बहन आज बहन नहीं जिंदा नहीं है, এই বোন জীবিত নয়, मगर तो उनके अंदर जिंदा है। কিন্তু তুমি তার মধ্যে জীবিত। तो जब तक मौत तेरी ओर से आती नहीं तब तक बहन को कोई मार नहीं सकता। কিন্তু বহু যতক্ষণ না মৃত্যু তোমার থেকে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত এই বোনকে কেউ মারতে না। हमें स्वीकार करना। আমাদেরকে সে স্বীকার। अभी स्त्री ने क्या किया, এই স্ত্রী কি করলো? स्वीकार किया और बॉटल पे क्या किया, उसने क्या किया, तेल हर बर्तन में उंडेलती गई। সেই স্ত্রী কি করলো? নিজেকে গ্রহণ করলো, সেই তেলের জিনিসটাকে প্রত্যেক জিনিসের উপর ঢালতে শুরু করলো। हालेलुया। हालेलुया। तेल उंडेलती गई তেল ঢালতে শুরু করলো और बर्तन भरते गए। আর বাসন ভরতে শুরু করলো। बेटा लेके आना, ছেলে নিয়ে আসো, बेटा भाग भाग के लेके आता है, ছেলে ছুটে ছুটে নিয়ে আসে, भाग भाग के लेके आता है। ছেলে ছুটে ছুটে নিয়ে আসে। ओके, नेक्स्ट वचन 5 वचन पढ़े, क्या लिखा है? আর পাশের বাক্য পড়ো। স্ত্রীলোকটি তখন তার কাছ থেকে চলে গিয়ে ছেলেদের নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ছেলেরা তার কাছে পাত্র আনতে লাগলো আর সে তেল ঢালতেই লাগলো। आगे সব পাত্র ভরে গেলে তারপর সে তার একজন ছেলেকে বলল, আর একটা পাত্র নিয়ে এসো। ओके, जब पूरे बर्तन भर गए, যখন সব বার্তন জিনিসপত্র বাসনপত্র ভরে গেল, वो स्त्री कहती है, সেই স্ত্রী বলছে, बेटे और लेके आना, ছেলে তুমি আরো और बर्तन लेके आना। আরো আরো বাসনপত্র নিয়ে बच्चे আসো। ने क्या जवाब दिया? বাচ্চা কি ছেলে উত্তরে ছেলেটি বলল, আর একটাও পাত্র বাকি নেই। তখন তেল পড়া বন্ধ হয়ে গেল। वो बेटे ने कहा, एक भी बर्तन अभी बाकी नहीं है, আর একটাও বাসনপত্র আর খালি নেই, सबके सब भर गए हैं। সব ভর্তি হয়ে গেছে। बोलो सबके सब भर गए, বলো সবাই ভর্তি হয়ে গেছে। एक भी खाली रह गया? तुम्हारी जितनी जरूरत है তোমাদের যা কিছু দরকার আছে खुदा पूरा करेगा, ঈশ্বর পূরণ করবে, परंतु आपको स्वीकार करना है। কিন্তু আপনাদেরকে গ্রহণ করতে जब হবে। आप स्वीकार करोगे, যখন আপনারা গ্রহণ করবে तब परमेश्वर आपकी सारी जरूरत को पूरा करेगा, তখন ঈশ্বর আপনাদের সমস্ত দরকারকে পূর্ণ করবে, जो आप कभी सोचा नहीं, যেটা আপনারা কখনো जो ভাবেননি, कभी आपने सोचा नहीं, যেটা আপনারা এখনো পর্যন্ত ভাবেননি, वो परमेश्वर वो आपके जीवन में करेगा। সেটা ঈশ্বর আপনাদের জীবনে করবে। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब बर्तन भर गए যখন সব বাসন ভরে গেছে तो क्या हुआ? কি হলো? आगे স্ত্রীলোকটি তখন ঈশ্বরের লোকের কাছে গিয়ে সব কথা বলল। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তেল বিক্রি করে তোমার দেনা শোধ করে দাও। যা বাকি থাকবে তা দিয়ে তোমার ও তোমার ছেলেদের খাওয়া পড়া চলবে। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर गई प्रभु के दास के पास वो स्त्री, তারপর সেই স্ত্রীটা বহু দাসের কাছে আবার গেল, और क्या कहती है? কি বলছে? हे प्रभु, হে প্রভু, सब बर्तन भर गए, সমস্ত বাসনপত্র ভরে जैसे গেছে, जैसे तुमने कहा था যেরকম ভাবে তুমি বলেছিলে मैंने किया আমি করেছি, और मैं सफल हो गई। আমি সফলতা পেয়েছি। जो परमेश्वर का दास कहता है, যা ঈশ্বরের দাসেরা বলে, जो परमेश्वर का वचन कहता যা है, ঈশ্বরের বাক্য বলে, आप स्वीकार करोगे, আপনারা যখন গ্রহণ করবেন, आप उसके अनुसार चलोगे, আপনারা সেই অনুসারে চলবেন, तो आप आपके जीवन में कभी फेल नहीं होगे, আপনারা আমাদের জীবনে কখনো ফেল হবেন না। आप हमेशा कामयाब और सफलता में चलते আপনারা जाओगे। সবসময় উন্নতি এবং সফলতার দিকে চলতে থাকবেন। हालेलुया।
हालेलुया। कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा, কেউ আপনাদেরকে হারাতে পারবে না, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। কেউ আপনাদেরকে হারাতে পারবে না। तुम्हारे साथ कोई भी सामना, तुम्हारा कोई भी सामना नहीं कर सकता। তোমার সামনে কেউ আসতে পারবে না। हालेलुया, हालेलुया। 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 आपको विश्वास करना है। আপনাদের বিশ্বাস করতে হবে। आपके पास जो कुछ छोटा छोटा बिजनेस है, छोटे छोटे काम है, आज से बड़े होने वाले हैं। আপনাদের বিশ্বাস করতে হবে যা যা ছোট ছোট কাজ আছে, যা ছোট ছোট ব্যবসা আছে, সেটা আজ থেকে পর থেকে বড় হতে চলেছে। हालेलुया, हालेलुया। स्वीकार करना है। গ্রহণ করতে হবে। सोचो आपके पास दो लोग काम करते हैं, ভাবুন আপনাদের কাছে দুজন ব্যক্তি কাজ করে, प्रभु आपको आशीष करेगा। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবে। जब आशीष करेगा तो क्या हो जाएगा? যখন আশীর্বাদ করবে কি হবে? आपका काम बढ़ेगा, আপনাদের কাজ বাড়বে। और काम बढ़ेगा तो क्या होगा? কাজ বাড়বে তো কি হবে? आपके जो वर्कर है वो भी बढ़ना शुरू हो আপনাদের जाएंगे। যে কাজ করা শ্রমিক আছে সেটাও বাড়তে आपके শুরু दो হবে। लोग काम करते थे, যখন দুটো লোক হয়তো দুটো आपके লোক 5 लोग काम करेंगे, এখন তারপর 5টা লোক কাজ করবে, 10 लोग काम करेंगे, 10 জন কাজ করবে, 15 लोग काम करेंगे। 15 জন লোক কাজ করবে। हालेलुया। हालेलुया। पहले आप साइकिल पे माल लेके जाते थे, হয়তো আপনি সাইকেলে করে জিনিসপত্র নিয়ে যেতেন, फिर आप बाइक में जाने लगे, ফির আপনি বাইকে করে যেতেন, बाइक पे जाते जाते বাইকে করে যেতে आप যেতে 4 चक्का में जा रहे हो। আপনি 4 চাকা করে যাচ্ছেন। हालेलुया। हालेलुया। आज में आप टेम्पो में जा रहे हो, তো হয়তো আপনি পরে টেম্পো করে যাচ্ছেন, और उसके बाद में তারপরেতে हावड़ा से माल डब्बा जा रहा है आपका। হয়তো আপনাদেরকে মাল গাড়ি করে माल डब्बे से आपका माल जा रहा है बॉम्बे में। হয়তো মানে মালের ট্রেনে করে আপনারা এই বিজনেসের জিনিসপত্র যাচ্ছে মাল গাড়ি করে। हालेलुया। हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? হবে কি হবে না? आप स्वीकार करोगे আপনারা স্বীকার করুন, तो आपके लिए जरूर होगा। আপনাদের জন্য অবশ্যই হবে। आप नहीं स्वीकार करोगे, যদি আপনারা স্বীকার না করেন कुछ नहीं होगा। কিচ্ছু হবে না। हालेलुया, हालेलुया। 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 आपको स्वीकार करना है। আপনাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। जब आप स्वीकार करोगे, যখন আপনারা গ্রহণ করবেন आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू होगा। আপনাদের জীবনে সেই চমৎকার কার্য হতে শুরু করবে। आपका जीवन आपका जीवन कांटों के जैसे है। আপনাদের জীবন সেই কাঁটা ঝোপের মতো, आपका जीवन कांटों पे चलने वाला जीवन होगा। আপনাদের জীবন সেই কাঁটার উপরে চলার মতো पर जिस জীবন। दिन आप बोलना शुरू करोगे, स्वीकार करना शुरू करोगे, যেদিন থেকে আপনারা বলা শুরু করবেন, গ্রহণ করা শুরু করবেন, आपके रास्ते में कांटे नहीं दिखाई देंगे, আপনাদের সেই রাস্তাতে আর কাঁটা থাকবে না, परंतु आपके रास्ते में फूल ही फूल दिखाई देंगे। আপনাদের রাস্তাতে ফুল আর ফুলই থাকবে। हालेलुया। हालेलुया। आपको स्वीकार करना। আপনাদের গ্রহণ করতে হবে। जो मेरा चला गया उसके लिए मत रोना, যেটা চলে গেছে তার জন্য কাঁদবেন না, जो कुछ गया आपके जीवन से उसके लिए मत रोना। যা কিছু আপনাদের জীবন থেকে চলে গেছে তার জন্য কাঁদবেন না। सोचने का तो पुराना हो गया बोल के चला गया, ও ভাববেন না এটা যে পুরনো হয়ে গেছে বলে চলে গেছে, परंतु प्रभु अभी मुझे अच्छा नया देने তো वाला है। এখন প্রভু আমাকে ভালো আর নতুন দেবে। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। सोचो, थिंकिंग मसीह लोगों का जीवन ऐसे होना चाहिए। আপনারা ভাবুন, চিন্তা ভাবনা করুন যে প্রভু বিশ্বাসী লোকেদের জীবন এরকম হওয়া দরকার। स्वीकार करो। গ্রহণ করো। हम स्वीकार करेंगे आज। আজকে আমরা গ্রহণ করব। आप स्वीकार करोगे आज। আজকে আপনারা आज आप स्वीकार करोगे, আজকে আপনারা স্বীকার করবেন, कल उसका फल आपको दिखाई देगा। কালকে আর তার ফল আপনারা দেখতে পাবেন। आज वर्तमान में आप स्वीकार करोगे, আজকে যদি এখন আপনারা এই বর্তমানে স্বীকার করেন, भविष्य में आपके जीवन में दिखाई देगा। ভবিষ্যতে আপনাদের জীবনে দেখা দেবে। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 कितने लोग विश्वास करते हैं? কতজন আমরা বিশ্বাস করি? फिर प्रभु का दास, आखिर में प्रभु का दास क्या कहता है? তার লাস্টে প্রভুর দাস কি বলছে? पूरे बर्तन भर गए, সব জিনিসপত্র ভরে গেছে, पूरे बर्तन भर गए, সব বাসনপত্র ভরে গেছে, तो क्या करना है आगे? আগে কি করতে आगे হবে? पढ़ो क्या लिखा है? তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তেল বিক্রি করে তোমার দেনা শোধ করে দাও, যা বাকি থাকবে তা দিয়ে তোমার ও তোমার ছেলেদের খাওয়া পড়া চলবে। ओके, प्रभु के दास ने कहा, প্রভু দাসে বললো, जो तेल तुमने भर के रखा है, যা তেল তুমি ভর্তি করে রেখেছো, तुम बाजार में जाओ, তুমি বাজারেতে যাও, बॉम्बे में जाओ, বোম্বেতে যাও, कोलकाता जाओ, কলকাতা যাও, बैंगलोर जाओ, ব্যাঙ্গালোরে যাও, दिल्ली में जाओ, দিল্লিতে যাও, और उसको बेच दो। আর সেটাকে কি করে বিক্রি করো। और जो पैसा आएगा যা পয়সা আসবে तुम कैनरा बैंक में भर देना। তুমি কানাডা ব্যাংকে ভর্তি করে দেবে। ऐसे बोला, এরকম বলবে, तुम क्या करना, তুমি কি করবে? सबसे पहले जिसका कर्जा है ना उसको तुम दे देना, সবথেকে প্রথমে যার ঋণ আছে না সেই ঋণটাকে শোধ করো। तुम दे दो उसको। সেই ঋণ যার থেকে और নিতে जो হবে, बचा होगा যেটা বেঁচে থাকবে वो तुम्हारा, तेरे लिए, तुम्हारे बेटे के लिए। সেটা আপনাদের এবং আপনার সন্তানদের জন্য। इसका मतलब क्या मालूम है? এর মানে কি জানেন? प्रभु के बच्चे कभी कर्ज में नहीं रहना चाहिए। এই জন্য ঈশ্বরের যারা সন্তান আছে তারা কখনো ঋণের মধ্যে যেন না থাকে। हम लेने वाले नहीं, हमको देने वाले बनना चाहिए। আমাদের নেয়ার ব্যক্তি নয়, আমাদেরকে দেয়ার ব্যক্তি হতে आपका হবে। बिजनेस कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो,
आप लेने वाले नहीं, आपको देने वाले बनना হয়তো चाहिए। আপনার ব্যবসা যতই ছোট হোক বা যাই হোক, কিন্তু আপনাকে নেয়ার ব্যক্তি নয়, আপনাকে দেয়ার ব্যক্তি হতে হবে। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु नहीं चाहता कि तुम बंधन में रहो, প্রভু চায় না যে আপনি বাঁধনের चाहे মধ্যে बीमारी, থাকুন। चाहे कर्जा या दुख या कोई तकलीफ, कोई परेशानी में बंधन में न रहो, হয়তো কোনো রকমের প্রবলেম, কোনো রকমের অশান্তি, কোনো রকমের সেই বন্ধনের মধ্যে আপনি থাকুন। परंतु प्रभु चाहते हैं तुम छुटकारा। কিন্তু ঈশ্বর চায় যে আপনারা বেরিয়ে আসুন সেখান থেকে। और प्रभु आज आपको आशीष करेगा। প্রভু আজকে আপনাদেরকে আশীর্বাদ आपको করবে। कबूल करना है, আজকে আপনাদেরকে গ্রহণ করতে হবে, आपको कबूल करना है। আপনাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं हमेशा मेरा एग्जांपल देता हूँ। তিনি সবসময় নিজের উদাহরণ দেয়। लास्ट मंथ में घर फ्लैट एक निकली गया And बॉम्बे में। আগের আগের মাসে এনারা একটা ঘর দেখতে গেছিল বোম্বেতে। क्योंकि मुझे घर लेना, बड़ा घर लेना है, এনাকে একটা বড় ঘর নিতে হবে, ताकि प्रभु के दास आते उनको होटल में रखना ना पड़े, যারা প্রভু দাসেরা আসে মানে প্রার্থনার জন্য, তাদেরকে হোটেলে যেন না থাকতে হয়, उनको मेरे घर पे रखूंगा। তাদেরকে ইনি এনার ঘরে রাখতে अच्छा, চান। तो मेरे लिए प्रार्थना का घर में बनाओ अच्छे से, मेरा एक रूम प्रार्थना के लिए। ইনি চান যে একটা ঘর হোক, মানে একটা রুম থাকুক, সেটা শুধু প্রার্থনার জন্য। तो मैं सैंपल फ्लैट देखने गया, वहाँ पर 3 बेडरूम हॉल किचन था। ইনি স্যাম্পলার মানে যে ডেমোনস্ট্রেশন ফ্ল্যাট है ना, দেখতে গিয়েছিলেন, সেটা তিনটে রুম আর কিচেন। तो उसने कहा, सर मुझे पूछा क्या, मैंने पूछा क्या कॉस्ट है फ्लैट का, মানে ইনি জিজ্ঞাসা করলে মানে ফ্ল্যাটের দাম কত। तो उसने कहा कि 85 लाख, 85 85 মানে 50 लाख। 85 লাখ। तो उसने कहा कि तुम लोन लोगे कि तुम कैश दोगे। ইনি বললেন যে তুমি লোনে তো নেবেন না ক্যাশ দেবেন। मैं बोला मैं कैश दूंगा। ইনি বললেন যে আমি ক্যাশ দেবো। मैं कैश पर आदमी हूँ, मैं लोन नहीं लेता। ইনি বললেন যে আমি নগদ দেবো, আমি লোন নিই না। मेरा अकाउंट में कितने पैसे हैं এনার অ্যাকাউন্টে কত পয়সা আছে तो मुझे पता है। আমি জানি। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरा बाप स्वर्ग में बैठा है। কিন্তু এনার পিতা যে স্বর্গেতে বসে वो मेरा लोन चुकता किया है, আমাদের লোন সে পূর্ণ করেছে, तो मैं क्यों लोन लूँ। আমি কেন লোন নেব। मुझे कहाँ से पैसे आएंगे এনাকে কোথা থেকে টাকা আসবে मुझे नहीं पता, তিনি জানেন না। पर मैं उस खुदा की सेवा करता हूँ, কিন্তু আমি সেই ঈশ্বরের সেবা করি, वो मेरी जरूरत को पूरा সে करेगा। আমার যা কিছু দরকার পূর্ণ मैं করবে। स्वीकार करता हूँ, আমি স্বীকার করি, मैं स्वीकार करता हूँ। আমি স্বীকার करी। आज मॉर्निंग में वो सिस्टर का वो मैडम का फोन आया, मैंने उठाया। आपके घर पे खाना करते फोन आया था मुझे, मैंने उठाया। আজকে মানে যখন ইনি খাওয়া দাওয়া করছিলেন, তখন সেই ম্যাডামের ফোন এসেছিল, তিনি তোলেন फ्लैट देखने के लिए। हालेलुया। গাড়ি দেখার জন্য। प्रभु बोलता फ्लैट ने मैं तुमको बंगलो दे दूंगा। ও বলছেন আমি তোমার ফ্ল্যাট না, পুরো বাংলো দেবো। मैं उनके प्रेस करूँ, मुझे मालूम है प्रभु देगा, अच्छा देगा। আর ইনি জানেন যে প্রভু যখন দেবেন, मैं स्वीकार करता हूँ, তিনি স্বীকার आपको করছেন। स्वीकार करना है। कई लोग हैं इस स्थान में, অনেক লোক আছে এই জায়গাতে, अपने कामों से थक गए हैं, নিজেদের কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে গেছে, अपने बिजनेस में थक गए, নিজেদের ব্যবসাতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, वो आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। সে অনেক খারাপ আর্থিক সংকটের উপর দিয়ে যাচ্ছে। परंतु बाइबल कहती धीरज करो। বাইবেল বলে ধৈর্য ধরো। जो दुख तुम आज देख रहे हो, যা দুঃখ তুমি আজকে দেখছো, वो कल तुम्हारे पास नहीं रहेगा। কালকে তোমার কাছে থাকবে না। प्रभु तुम्हें उन्नति देने वाला है, প্রভু আপনাদেরকে উন্নতি দিতে চলে, प्रभु तुम्हें आशीष देगा, ঈশ্বর আপনাদেরকে আশীর্বাদ, तुम्हारा प्रभु बढ़ोतरी देने वाला है। প্রভু তোমাদেরকে ভারতী দেবে। प्रभु स्वीकार करिए, আপনারা स्वीकार करिए आज। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में প্রভু তোমার সামর্থ্যশালী নামেতে हम प्रभु प्रार्थना करने जा रहे हैं। আমরা প্রার্থনা করছি। चर्च इस वक्त में प्रार्थना करने जा रहा हूँ। মণ্ডলী মণ্ডলী এই সময় ইনি প্রার্থনা করতে যাচ্ছে, आपको स्वीकार करना है, আপনারা সেটা গ্রহণ করুন। आप स्वीकार करिएगा, আপনারা যদি গ্রহণ করে, आप स्वीकार करिएगा, আপনারা যদি গ্রহণ করে आप स्वीकार करेगा, আর আপনারা স্বীকার করুন, परमेश्वर ঈশ্বর आज आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। আর ঈশ্বর আপনাদের জীবনে অদ্ভুত কার্য করবে। अपने हाथों को छोड़िए। প্রত্যেকে নিজেদের হাতকে তুলুন। जिन लोगों ने आप लोग को धिक्कारा है, যারা আপনাদেরকে ধিক্কার করেছে, जिन लोगों ने आपको इनकार किया है, যারা আপনাদেরকে অস্বীকার করেছে, जिन लोगों के सामने आप गिर गए हो, যাদের সামনে আপনি হয়তো পড়ে গেছেন,
परमेश्वर आज आपको उन लोगों के सामने उठाने वाला है। ঈশ্বর আজকে আপনাদের তাদের সামনে উঁচুতে তুলতে চলেছে। परमेश्वर आपको उठाने वाला है। ঈশ্বর আপনি আজকে উঁচুতে তুলতে मेरे চলেছে। भाई मेरे बहन रोना नहीं, আজকে আমার ভাই আমার বোনেরা আপনারা কাঁদবেন না। परमेश्वर आपको उठाएगा, ঈশ্বর আপনাদের উঁচুতে তুলবে। क्योंकि परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं परंतु सर बना के रखा ঈশ্বর है। আপনাদেরকে ন্যায় করার জন্য সেই মাথা করেছে। प्रभु स्वर्ग के दरवाजे खोल दे आज, প্রভু তুমি স্বর্গের দরওয়াজা খুলে स्वर्ग के দাও। दरवाजे खोल दे। স্বর্গের দরওয়াজা খুলে দাও। आज 2 राजा उसका 4 अध्याय, আজকে দ্বিতীয় রাজাবলী তার 4 অধ্যায় उसका 1 वचन से लेकर 7 वचन তার तक, 1 বাক্য থেকে 7 বাক্য পর্যন্ত जो हमने सुना, যা আমরা শুনলাম उस स्त्री के पास कुछ नहीं था, সেই স্ত্রীর কাছে কিচ্ছু ছিল না। एक हंडी तेल को छोड़ के कुछ नहीं था, এক হাঁড়ি তেল ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না। पर आपने उस तेल के प्रभु हंडी को 100 गुना आशीषित किया, ও সেই তুমি এক হাঁড়ি তেলকে 100 গুণে আশীর্বাদ করেছো। और उस बहन का प्रभु उस स्त्री का जीवन बदल दिया। সেই বোনের সেই স্ত্রীর জীবন তুমি পরিবর্তন করেছো। आज हम प्रार्थना करते हैं, আজকে আমরা প্রার্থনা করছি प्रभु यहाँ पर जितने भी लोग हैं, প্রভু এখানে যতজন লোক আছে उनके घर में क्या है क्या नहीं हम जानते नहीं, তাদের বাড়িতে কি আছে কি নেই আমি জানি না, मगर तू जानता है। কিন্তু প্রভু তুমি জানো। आज जो कुछ उनके पास है, প্রভু আজকে যা কিছু তার কাছে আছে, जो भी प्रभु छोटी सी कमाई होगी, যা কিছু ছোট একটা উপার্জন হয়, और जो कुछ उनका छोटा सा बिजनेस होगा, যা কিছু ছোট বিজনেস আছে ব্যবসা আছে, छोटी मोटी नौकरी करते होंगे, ছোট মোটো কাজ করে, वो जो उनकी आर्थिक समस्या, प्रभु आर्थिक समस्या से गुजर रहे होंगे, হয়তো বলছে আর্থিক সংকটের মধ্যে তারা যাচ্ছে। आज आपके सामर्थ्यशाली नाम में আজকে তোমার সেই শক্তিশালী নামে उनके पास जो कुछ है তার কাছে যা কিছু वो আছে 100 गुना बदल जाए, 100 गुना बदल जाए, 100 গুণে পরিবর্তন 100 गुना बदल जाए। 100 গুণে পরিবর্তন হোক। उनके कामों में 100 गुना उन्नति आने তাদের लगे, কাজেতে 100 গুণ উন্নতি उनके আসুক। बिजनेस में 100 गुना उन्नति आने তাদের लगे, ব্যবসাতে 100 গুণ উন্নতি আসুক। उनके कामों में 100 गुना उन्नति आने তাদের लगे, কাজেতে 100 গুণ উন্নতি उनके আসুক। जीवन में 100 गुना उन्नति आने लगे। তাদের জীবনেতে 100 গুণ উন্নতি जा আসুক। जा प्रभु खोए हैं प्रभु, যা যা হারিয়েছে প্রভু, जा जा खोए हैं प्रभु, যা যা হারিয়েছে প্রভু, वहाँ पे 100 गुना प्राप्त होने दे। সেখানে 100 গুণ হিসেবে जहाँ দাও। दरवाजे बंद हो गए, যে দরওয়াজা বন্ধ হয়ে वो গেছে दरवाजे खुल जाए, এই দরওয়াজা খুলে যাও। वो जहाँ पे उन्होंने खोया प्रभु, যেখান থেকে তারা হারিয়েছে প্রভু, वो 100 गुना मिलने दे, তাহলে 100 गुना मिलने दे, 100 গুণ পেতে দাও। 100 गुना मिलने दे, 100 গুণ পেতে দাও। 100 गुना मिलने दे, 100 गुण পেতে দাও। 100 गुना मिलने दे। 100 গুণ পেতে দাও। क्या स्वीकार करे আপনারা স্বীকার করুন। प्रभु, मैं बोलो प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ, প্রভু আমি স্বীকার করছি। प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ। প্রভু আমি স্বীকার করছি। बोलो सभी लोग
कहता है, ঈশ্বর বলেন जो तुम नहीं सोचते যেটা তুমি ভাবতে পারো না उससे बढ़कर मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। তার থেকে অনেক বেশি তোমার জীবনে কার্য করবে। सिर्फ तुम बोलते जाओ, শুধু তো আপনারা বলতে তো চান, तुम स्वीकार करते जाओ, আপনারা স্বীকার করতে চান, मैं कार्य करते जाऊंगा। আমি কার্য করতে যাব। जो तुमने कभी सोचा नहीं যেটা আপনারা কখনো ভাবেননি उससे बढ़कर मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। তার থেকে অনেক বেশি তোমাদের জীবনে কার্য করবে। जिस स्थान में तुम रहते हो যেই জায়গাতে তোমরা থাকো प्रभु उस स्थान में तुमको ऊंचाई में खड़ा करेगा। সেই জায়গাতে প্রভু আপনাদের উচ্চতা তুলতে চলে। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर निंदा की, যে লোকেরা তোমাদের উপরে নিন্দা করেছে, जिन लोग तुम्हारे लिए हंसे, যে লোকেরা তোমাদেরকে দেখে जिन হেসেছে, लोगों ने तुम्हें भला बुरा कहा, যারা তোমাদেরকে অনেক খারাপ বলেছে, वो लोग तुम्हारे पास आएंगे, তারা তোমাদের কাছে আসবে, उन लोग तुम्हारे पास आएंगे তারা তোমাদের কাছে আসবে। और प्रभु तुमको उनके सामने उच्च स्थान में रखेगा, তাদের সামনে উচ্চ স্থানে রাখবে, क्योंकि तुमने कबूल किया है। কারণ তোমরা স্বীকার গ্রহণ করেছো। तो तुम स्वीकार करो, जो तुमने मांगा तुम्हें मिल गया है। बोलो प्रभु मैंने जो मांगा उससे बढ़कर तूने दिया है, जो मैंने सोचा नहीं उससे बढ़कर तूने करके दिखाया। स्वीकार करिए। आज से आपकी परिस्थिति बदल गई है, परिस्थिति बदल गई है, आपकी परिस्थिति बदल गई है, आपकी परिस्थिति बदल गई है। আপনাদের যে পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে গেছে, विश्वास के साथ विचार, বিশ্বাসের সঙ্গে যান। आपका बिजनेस बदल गया है, আপনাদের বিজনেস आपका काम बदल गया है, আপনাদের কাজ পরিবর্তন হয়ে आपकी গেছে, पगार की सैलरी बदल गई है, আপনাদের কাজ মাইনে आपके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहे थे बदल गए हैं। आज प्रभु ने आपकी परिस्थिति में बदलाव लाया है। প্রভু আপনাদের পরিস্থিতিতে বদলাव নিয়ে আসছে। आई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। बहुत स्तुति आपकी महिमा कर। প্রভু তোমার স্তুতি আর তোমার মহিমা করি। प्रभु अंधा कहता है, প্রভু অন্ধ ব্যক্তি বলে, प्रभु मुझे एक आंख देगा बहुत हो गया। প্রভু আমায় একটা দৃষ্টি এক চোখের দৃষ্টি দেশ অনেক। प्रभु कहता है, প্রভু বলে जब मैं तुझे एक आंख देने की शक्ति रख सकता हूँ যখন তোমাকে একটা চোখে দৃষ্টি দেওয়ার শক্তি আমি রাখি, तो दूसरा क्यों नहीं दूंगा। দ্বিতীয়টা কেন দেবো? शायद तुम सोचते हो प्रभु मुझे 10% भी मुझे आशीष करेगा बहुत होगा। প্রভু তো আপনারা হয়তো ভাবেন প্রভু যিশু আমাকে যদি 10 টাকার আশীর্বাদ করে তাহলে অনেক হবে। प्रभु आपको 10% नहीं वो तो पूरा 100% आशीष करेगा। ঈশ্বর আপনাকে 10 টাকা না পুরো 100 টাকার আশীর্বাদ করতে চলেছে। स्वीकार करिए আপনারা স্বীকার করুন, और खुशी के साथ जाएगा। আপনারা খুশির সঙ্গে যান। प्रभु अद्भुत काम किए, প্রভু অদ্ভুতভাবে কার্য করেছে। प्रभु ने आपको आशीष किया। প্রভু আপনাদেরকে আশীর্বাদ, प्रभु इस संदेश लोगों के जिनमें 100 गुना कार्य करें প্রভু এই বাক্য আপনার এই লোকেদের জীবনে 100 গুণ হিসেবে কার্য और করুন। आपके नाम की महिमा होने दे। আপনার নামের মহিমা হতে দাও। सारे गौरव आदर महिमा आपकी को मिले। সমস্ত গৌরব ও আদর মহিমা ये আপনার। संदेश 100 गुना लोगों के जीवन में कार्य करे। প্রভু এই বাক্য 100 গুণ হিসেবে লোকেদের জীবনে কার্য করুন। यीशु के नाम से मांगते हैं প্রভু যিশুর নামে চাইলাম। और परमेश्वर कहे, ঈশ্বর লোকেরা বলে परमेश्वर कहे, परमेश्वर कहे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे।